हाय सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छ मु तो भलरे अच्छी सांग मैंने भलरे भी दुखरे भी माने बहुत दुख माने काली तो आपण मन कही माने बहुत दुख आपण मैंने तो थमलाइन देखिक जानी पारे आपण मन को तो कही माने किस दुख बोली। हेलो सांग मैंने मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। जय जगन्नाथ सांग मैंने मु आज सांग मैंने एबे माने राति हो गला एबे वीडियो टी स्टार्ट होची कहीं ना दिन सारा मु बहुत दुख थी सांग मैंने आज भी माने बहुत झगड़ा हैला आउ माने झगड़ा सरुनी आमर माने घर सरकारी घर देकरी आम झगड़ा सरुनी सांग मैंने जितकी भी माने सांग माने अच्छी माने समस्ते सपोर्ट करंतु माने हेल्प करंतु आपण मन को मु कहूँ सांग मैंने कहीं ना मु केते कष्ट सरकारी घर टे पाई आमती माने कली झगड़ा ना हम बोली किए जानी सांग मैंने आकु मु माने घर करने को कही सी तो सांग मैंने मना भी करी पारि था घर करबिनी कहीकि आना एमती झगड़ा हाणीदेवी काटिदेवी माने काटिकी कुकुर को खाइबा को देदेवी मांस पिंडड़ा करी एमती माने बहुत कथा कहूँ सांग मैंने के दिन किस कर तार ग्यारंटी नहीं मु बहुत दुखरे माने छुआ पिला आम बहुत दुखरे माने आम जहाँ कि मो गोटे बोली छुआ सांग मैंने गोटे बोली मोर पुओ आउ माने छुआ नहीं गोटे बोली छुआ मोर आउ जहाँ कि मत बहुत कष्ट ना सांग मैंने आपण मैंने टे बुझंतु आपण मैंने जहाँ भी माने छुआ अच्छी माने आपण मैंने भी टे माने बुझंतु माने कष्ट अनुभव करेंगे निहाती माने जहाँ कि केते कष्ट लगे माने आपण माने टिके बुझंतु टिके रिस्क नियंतु माने मु माने माँ भौणी माँ बोली मु बहुत माने दुख करुच्ची माँ को कथा टिके बुझंतु। हाय सांग माने मु केते दुखरे अच्छी आपण माने तो देखि पाते मु केते दुखरे अच्छी तथापि माने छुआ भाई मु रोषे करुच्ची खाइबा को दउची आउ कहीं ना सांग मैंने मो तो देह खराब आपण मन को मुझे आगु कही आउ देह खराब हेने भी मुझे माने दुख कष्ट सहूचे हेने भी रोषे करुचे आउ कि सब माने मुठे मुठे तो खाइबा को पड़ुची सांग मैंने आउ टोटाली न खाइने तो माने पूरा देह खराब हो कौन करी माने हेने भी आउ खाइबा को माने खाद्य खाद्य माने मुह को पशुनी सांग मैंने केमती माने माने जबरदस्ती माने मुह को पशुचे माने एते दुख लगुच एते खराब लगुच भाषा शुणिकी माने जो धमक दौचु हाणीदेवी काटिदेवी आउ माने धमक दौची डेली बोमा पकईदेवी सांग माने सरकारी घर पाइबी आपण मानकर जेतकी भी सरकारी घर माने करिसंती माने घर पाइकरी भी एमती माने दुख कष्ट भोगी माने मु जेमती ना दुख कष्ट भोगुची माने 2025 रे मु एमती दुख कष्ट भोगुची माने एते दुख मो छुआटी कालू दुख सरलानी इना भी से दुख नागी रही मु भाभी माने घर टिके कने माने टिके खुशी रे रही शांति रे रही हेना मु शांति रे रही पारुनी सबुदिन कांदुची सांग माने केते कांदीबी माने कांदी कांदी का मोर माने पूरा अवस्था नहीं सांग माने आपण माने तो मो चेहरा देखी पारे केमती मोर दुख कष्ट अच्छी ना मु माने ऊपरे हसी पारुची ना भितरे कांदी पारुची माने कि बहुत माने कष्ट नागुची एते कष्ट माने सही भी होबनी एते कष्ट सांग माने से दुख कष्ट भितरे माने सही करी भी आउ सांग माने मोर रोषे माने वीडियो माने रोषे सारिदेली तापर वीडियो टे राति हो गला सांग माने मु दिन बेले तो टोटाली वीडियो करि पारलिनी राति हो गला आउ मु भात बसई देइथिली कहीं ना भाईना माने दुख कष्ट रही कि भी भाईना जे काम पड़े काम रू आइले माने 5टा पाखापाखि आइले काम रू भाईना तापर काम रू आसिक गाधेले गाधे सारिकी सांग मैंने तापर मु भात बसई देइथिली कहीं मु आज भात जल्दी बसई देइथिली कहीं सांग मैंने वर्षा बहुत जोर उठेला
ମାନେ ପବନ ଆସିନେ ଆମର ଏଠି ମାନେ ରୋଷେଇ କରି ହେବନି ମାନେ ପବନ ବହୁତ ଜୋର ବାଜିନେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭାତ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତରକାରୀ କଲି ଆକାଶ ବାବୁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ତା ଛୁଆ ଖୁସି ଆଉ ମାନେ ସିଏ ତାର ମାନେ ଯେତେ ନଢ଼େଇ ଗଳି ଝଗଡ଼ା ହେନେ ବି ମାନେ ତାର ଖୁସିର ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଥିଲା ସକାଳୁ ଆଜି ମାଛ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ 100 ଟଙ୍କାର ମାଛ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଛୁଆ ପାଇଁ ତ ରୋଷେଇ କରାଯିବ ନା ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଭାଜିକିରି ସକାଳେ ମାନେ ରଖିଦେଇଥିଲି ମାନେ ଭାଇନା ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଖାଇନି ଆକାଶ ବାବୁ ବି ଖାଇନି ମାନେ ଆଜି ବି ବହୁତ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେହି ଖାଇନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି ଆଉ ମାଛଟାକୁ ମାନେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ସେଟାକୁ ଝୋଳ କରିଦେଇଛି ଭାତ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଭାତ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିକି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ମାଛ ଝୋଳ କରିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିନେ ବି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଛୁଆ ପାଇଁ ତ କରାଯିବ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି ଏଠି ଭାଇନା ବସିଛନ୍ତି ଗାଲରେ ହାତ ନେଇକିରି ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଗାଲରେ ହାତ ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ମାଛ ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ବି ମାନେ ଆକାଶ ବାବୁ ମାଛ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ତାକୁ ତ ମାନେ ସିଏ ତ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ନା ସିଏ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ହେନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଛ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି ସକାଳେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଏବେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ମାଛ ଝୋଳ ଆମେ କେହି ଖାଇନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଷେଇ କରିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଖାଇନୁ ମାନେ ଖାଇତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ ମାନେ ପଶୁନି ମୋର ଏମିତି ଭାଷା ଏମିତି କଥା ଶୁଣିକି ଡେଲି କଳି ଝଗଡ଼ା ମାନେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିକିରି ବି ମାନେ ଆଉ ମାନେ ସହି ହେଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖେଇଲି ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ଆମେ କେହି ଖାଇନୁ ଆଉ ସରକାରୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଘର ଦେଇକିରି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ କାଲି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଥିଲି ଘର ଆଉ କାହିଁକିନା ସେଟା ସରକାରୀ ଘର ଆମର ଘର ନଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ କୁଟା ଘର ଥିଲା ସେଟା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେଇଠି ଘର କରିଥିଲୁ ଆଉ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ କୁଟା ଘର ଥିଲା ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ କୁଟା ଘର ଥିଲା ଆଉ ମାନେ ଦୁଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ କୁଟା ଘର ଥିଲା ସେଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆମେ ସେଇ ସରକାରୀ ଘରଟା କରିଛୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଟା ମାନେ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ଏମିତି କରିଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଠି ଆମ ଛେଳି ବାନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ସେଇଠି ରହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ମାନେ ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଆର ମାନେ ଯେଟା କୁଟା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ମାନେ ଘରଟା କରିଛୁ ସେଇଠି ମାନେ ଗୋଟେ ପାଖ ଥିଲା ସେଇଠି ଟିକେ ଏମିତି ଜାଗା ଥିଲା ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ ସେଇଠି ମାନେ ହାଣ୍ଡି ଫୁଣ୍ଡି ସବୁ ଥିଲା ଟିକେ ଜାଗାର ମାନେ ସେଇଠି ଚାଳ ବି ରହୁଥିଲା ଚାଳ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ସବୁ ରହୁଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ବିତେଇଛୁ ଯଦି ବି ମାନେ ଆମେ ସରକାରୀ ଘର କରିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କରିଲୁ ହେନେ ବି ନା ବି ଦୁଃଖ ମାନେ ଯିଏ ବି ଘର କରିଦେଇଥିଲା ସିଏ ମାନେ ସିଏ ତ ଧରି ନଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଘର ଧରିବିନି ମାନେ ଠିକା ନେବିନି ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କରିଦେବି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମାନେ ସିଏ ସେଇ ମାନେ ଠିକା ଟାଇପ୍ର ହିଁ କାମ କଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ମାନେ କଲମ ଗାତ ସବୁ ଭାଇନା ତାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ମାନେ ମୂଲିଆ କରିନୁ କି ସିଏ ବି ମୂଲିଆ କରିନି ଆମେ କଲମ ଗାତ ତାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ସିଏ ମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାପରେ କଲା ପରେ ବି ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ କାମ ସରିଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଯେତିକି ଅତିକା ହେଇଥିଲା ଜିନିଷ ମାନେ ରୋଡ଼ ଅତିକା ହେଇଥିଲା ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ମାନେ ଜରି କଣ୍ଟା ଆଉ ମାନେ ରଡ଼ କାଠ କାଟା ମାନେ ଯେତିକି ବି ଜିନିଷ ମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ଯେତିକି ଅତିକା ହେଇଥିଲା ବାଉଁଶ ପାଖରୁ ସେଗା ସବୁ ନେଇଗଲା ବାଉଁଶ ଆମର ଥିଲା ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଆମେ କାଟି ଆଣିକି ଆମ ଛାତ ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଗା ଅଧା ବାଉଁଶ ମାନେ ସବୁ ବାଉଁଶ ନେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଭାଇନା ତାଙ୍କ ମାନେ ସେଇଠି କାମ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଘରର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ବାଉଁଶ ଭାଇନା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଅଧା ବାଉଁଶ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ମାନେ 70,000 ମାନେ ସରକାରୀ ପଇସା ଯେତିକି ମାନେ ଲେବର ପଇସା ବୋନସ୍ ପଇସା ଆଉ ମାନେ ତାପରେ ସରକାରୀ ପଇସା ମାନେ ଯେତିକି ପଇସା ମାନେ 1,70,000 ଟୋଟାଲ ପଇସା ଆମେ ସବୁ ପଇସା ତାକୁ ଦେଇ ସାରିଛୁ ତ
तथापि सी धमकाउछु तथापि माने आमर हिसाब रे सांग माने आमर हिसाब रे माने पाखापाखि 20,000 से पाई था हेने भी सांग माने हेने सी तो बहुत माने धमकेला हाणी देवी काटी देवी सी तो बुझी माने 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 कहीकि बुझी था कि पैसाटा आमे भी देई थांतो ताको माने सेतकी पैसा आउ सी तो सांग माने आउ सब बेले हाणी देवी काटी देवी माने धमकाउची पूरा माने धमक बढ़िया कथा कहूँ आउ सेटा आपण माने समस्ते टिके माने सपोर्ट दियंतु भाई भौणी माने आउ सांग माने मो वीडियो बहुत टिके माने लंबा हो गला आउ आपण मानक सांगरे मु नेक्स्ट ब्लॉग रे माने देखा हेबी आउ सांग माने समस्ते लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिवे समस्ते माने भौणी दुख टिके बुझंतु सांग माने मु एठी वीडियो को शेष करूची जय जगन्नाथ।